देखो मु तुमरो पीडीएफ देइथिली क्वेश्चन डिस्कशन करियो कहिथिली हला सुना जाउची मो कथा हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। स्क्रीन रे देखा जाउची देखो आमे प्रीवियस रे पढ़िथिले गोलक बिहारी धळंकर स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता हैला सेडा हमर सरी जाइथिला तापर आमे क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करिवा बुझिला तमर देखो स्क्रीन रे अछि क्वेश्चन गुडा को अछि देखो मु सेडा सब डिस्कशन करूची तमर ए जो मल्टीपल गुडा देइची हैला चार गोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख चारिटा देथिबो सेथरु गोटी लेखिबो हैला एडा तमरो टोटल 5 मार्क पडुची टोटल प्रोज रो खाली ए पाठरु न स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता खाली एथिरो ही नाही से टोटल प्रोज तमर जेतिकी अछि जेतिकी तमर गद्य अछि सेथिरु तमर 5 मार्क पचरची मल्टीपल हैला ऑप्शन देथिबो चारिटा सेथुरु तमे गोटे बाछि के लेखिबो बुझिला देखो स्क्रीन रे अछि आंचलिक सभार केउ विषय को सभा उपरे विचार पई रखा जाइथिला से ऑप्शन देइची हैला चारिटा संभाव्य उत्तर देइची से भितरु तमे गोटे लेखिबो कोउटा आंचलिक सभार केउ विषय को सभा उपरे विचार पई रखा जाइथिला से ऑप्शन देइची संभाव्य उत्तर देइची शिक्षा कृषि वाणिज्य शिल्प कोउटा कृषि कोउटा रे कृषि 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 ना नहीं हाँ आंचलिक सभार केउ विषय को सभा ऊपर विचार पई रखा जाइथिला को विषय कृषि बुझिला 2 शिक्षा को जिला परिषद सभार केउ क्रम रे विचार विषय भाव रे रखा जाइथिला सभा ऊपर मध्य भाग सभा तळ अन्यान्य कोउटा सभा तळ हैला उत्तर होची सभा तळ से कहूची 3 मनीष मन को प्रथमे शिक्षा रे सजाड़ी तापरे ताको केउ कथा कहिले से बुझी परिबो से देइची धर्म पुराण गवेषणा योजना कोउटा गवेषणा धर्म पुराण गवेषणा योजना कोउटा गवेषणा मन को प्रथमे शिक्षा रे सजाड़ी तापरे ताकू केउ कथा कहिले योजना कथा कहिले से बुझी परिबो हैला 4 लेखक आजिकाली रो जुग को केउ जुग बोली कहिसंती विज्ञान जुग उन्नयन जुग योजना जुग विशेषज्ञ जुग केउ जुग योजना जुग तमरा आंसर होची कोन योजना जुग निरक्षरता पाई उन्नयन पछरे पढ़िछि बोली जाति संघ केउ रिपोर्ट रे कहिसंती निरक्षरता पाई उन्नयन पछरे पढ़िछि बोली जाति संघ केउ रिपोर्ट कहिसंती शिक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट योजना रिपोर्ट आउ विकासर रिपोर्ट केउ रिपोर्ट ताको शिक्षा रिपोर्ट हैला जेते बेले तमे एगुडा करो
एसबुर जेतेबेले तमे आंसर लेखिबो हला एग्जाम रे जेतेबेले आंसर लेखिबो आकु तमे गोटिए वाक्य रे न लेखिले मध्य हबो हला तळुक तळ करी जदी खाली आंसर तमे लेखुच तो हेई परिबो गोटिए वाक्य रे न लेखिले मध्य हबो बुझिला से कहूची केउ महादेश रे निरक्षरता सबुठु बड़ समस्या एशिया यूरोप अमेरिका आफ्रिका एशिया यूरोप अमेरिका आफ्रिका कोउटा एशिया नहीं एशिया महादेश रे निरक्षरता सबुठारु बड़ समस्या हैला योजना अर्थ विभाग विचार को आसिले प्रथमे आघात केउ विभाग उपरे पड़े शिक्षा स्वास्थ्य शिल्प नगर उन्नयन योजना अर्थ विभाग विचार को आसिले प्रथमे आघात केउ विभाग उपरे पड़े शिक्षा विभाग उपरे पड़े हला विशेषज्ञ मानकर केउ देश रे विशेष मूल्य नाही अमेरिका भारत इंग्लैंड जापान भारत इंग्लैंड जापान हैला को देश रे विशेषज्ञ मानकर विशेष मूल्य नाही भारत रे भारत वर्ष रे सबु कथा केउ मानक द्वारा नियंत्रित हुए कमिशनर विशेषज्ञ गवेषक शासक कहा द्वारा नियंत्रित हुए शासक द्वारा नियंत्रित होई थाए विशेषज्ञ माननकु विशेष सम्मान मिलु नाही बोली भारतीय छात्र माने अमेरिका छाड़ी आसीबाकू चाहू नाहांती काहींकी चाहू नाहांती केउ कागज रे एहा प्रकाश पाइथिला केउ कागज रे प्रकाश पाइथिला संडे स्टैंडर्ड इलस्ट्रेटेड वीकली टेलीग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया कोडा संडे स्टैंडर्ड हैला तापरे शिक्षार केउ कथा न रोकिले आमर अवस्था शोचनीय हेबो बोली कहा जायछि अधोगति ऊर्ध्वगति विपरीत गति दुर्गति कोडा शिक्षा केउ कथा न रोकिले आमर अवस्था शोचनीय हेबो बोली कहा जायछि अधोगति दुर्गति कोडा अधोगति शिक्षार हला केउ कथा न रोकिले अधोगति न रोकिले हमर अवस्था शोचनीय हेबो बोली कहा जायछि हला शिक्षा कमिशन अन्यान्य विषय अपेक्षा कहा प्रति विशेष दृष्टि देबाकू लेखक अनुरोध करिसंती शिक्षा कमिशन अच्छी शिक्षा कमिशन हैला अन्यान्य विषय अपेक्षा कहा प्रति विशेष दृष्टि देबाकू लेखक अनुरोध करिसंती पठन पद्धति शिक्षा पद्धति पाठ्यपुस्तक नोट बही कोटा ऑप्शन रे नाही शिक्षा पद्धति हैला शिक्षा कमिशन शिक्षा पद्धति बुझिला कोन बही रे नाही सर पेज नंबर 70 रो लास्ट पेज रे लिखा है कि परीक्षा पद्धति प्रति बेसी दृष्टि देबा କଥା।
ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଉପାଗ୍ର ଲେଖା ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଉପାଗ୍ର ଲେଖା କେଉଁ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସମାଜ, କଳିଙ୍ଗ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। କେଉଁଟା? ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଗୋଟେ ଉପାଗ୍ର ଲେଖା ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଖବର କାଗଜରେ? କଳିଙ୍ଗ। କୋଉଟା? କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ନା କୋଉଟା? କଳିଙ୍ଗ ସାର୍। କଳିଙ୍ଗ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। କେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେ ଦେଶରେ କାହାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଦେଶରେ କାହାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇପାରିବନି ସେ ଦେଶରେ କାହାର ସ୍ମରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? କାହାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା। କୋଉଟା? ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା। ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ହେଲା। କଣ? ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଛାତ୍ରଟିଏ କଣ ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନୋଟ ବହି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଖାତା କଲମ। କୋଉଟା? ନୋଟ ବହି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉତ୍ତର, ଖାତା କଲମ। କୋଉଟା ବିକିଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପିଲାଙ୍କ କେତେ ଭାଗ ଅବୈଧ ଆଚରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ କେତେ ଭାଗ ଅବୈଧ ଆଚରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ? 1/3, 2/3, 3/3 ନା ସମୁଦାୟ? କେତେ ତୃତୀୟାଂଶ? 1, 2, 3। 1/3, 2/3, 3/3 ସମୁଦାୟ। କୋଉଟାରେ? 1/3। କୋଉଟା? ପଢିନ କିରେ? 1/3 ସାର୍। ହଁ କହୁନ। 1/3 ସାର୍। ହଁ 1/3। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରି ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ କଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି? ଛୁଟି ତାଲିକା, ଛାତ୍ର ଧର୍ମଘଟ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରି ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ କଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝରୁଛି ବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି? କଣ? ପରୀକ୍ଷା ଫଳ? ନାଇଁ। ଆଗେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ କରି ଲୋକେ କେଉଁ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ। କେଉଁ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। କାହାର ବୋଧ ହୁଏ ଆଜିକାଲି ପାଠ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଛାତ୍ରର, ଶିକ୍ଷକର, ଅକ୍ଷରର, କଲେଜର। କାହାର? ଅକ୍ଷରର। ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କାହାକୁ ତୋପ କରି ଦେଖାଇ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘୋଡାଉଥିଲେ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଗୁଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ। ତାଳ ଗଛ। ତାଳ ଗଛକୁ ତୋପ କରି ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘୋଡାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା?
ये थिला तमरो संभाव्य हला मल्टीपल थिला गोटे प्रश्नर चारिटा संभाव्य उत्तर देथिबो सेथिरु तमे गोटिए बाछिकी लेखिबो बुझा पड़ला सेतिकी पचार कार किछि डाउट अछि सेथिरे आगो जीवा हाँ सर एटा किमति लिखिबो ना गोटिए वाक्य रे उत्तर दबो सेटा कोन मल्टीपल माने बाहर करी के लिखि दउतलो एटा कोन हबो गोटिए वाक्य रे तमे लिखिबो आ तार भली एटा भी एक मार्क सेटा भी एक मार्क तार भली एटा तमे सेमिति खाली उत्तर लिखिबो नाही तमे एति लिखिबो गोटिए वाक्य रे उत्तर दबो हैला देखो से कहूची प्रथम प्रश्न जिला परिषद परिचालित आंचलिक सभार प्रथम विषय विचार हेबा पाई केउ विषय रखा जाइथिला केउ विषय रखा जाइथिला कृषि कृषि केउ विषय कृषि थिबा जिला परिषद परिचालित आंचलिक सभार प्रथम विषय विचार हेबा पाई केउ विषय रखा जाइथिला केमिति लेखा हबो कृषि एमिति लेखा हबो कृषि जिला परिषद परिचालित आंचलिक सभार प्रथम विषय विचार हेबा पाई कृषि को रखा जाइथिला कोन कृषि को रखा जाइथिला बुझला नेक्स्ट जिला परिषद परिचालित सभार शेष विचार पाई क्यों विषय रखा जाइथिला जिला परिषद परिचालित सभार शेष विचार विषय कौन थिला कौन थिला रे शिक्षा शिक्षा किमते लिखिबो शिक्षा किमते लिखाबो किमते लिखाबो अरे कहून रे किमिति लेखा हबो जिला परिषद परिचालित सभार शेष विचार विषय कौन जिला परिषद परिचालित सभारे शेष विचार शिक्षा थिला एमिति गोटिए वाक्य रे शिक्षा थिला बुझिला तापरे नेक्स्ट सरकारंको योजना न बुझिबार कारण कोन सरकारंको योजना न बुझिबार कारण कोन उत्तर होची सरकारंको योजना न बुझिबार कारण शिक्षार अभाव बा पाठर अभाव शिक्षार अभाव जोगु आउ नाही गोटे वाक्य रे सरकारंको योजना न बुझिबार कारण हेउची शिक्षार अभाव गोटे वाक्य रे सरला हैला माटी को पाग करी सेथिरे कोन पोतिले चंचल गछ धरे माटी को पाग करी सेथिरे कोन पोतिले चंचल गछ धरे कोन पोतिले मंजी कोन मंजी माटी को पाग करी सेथिरे मंजी पोतिले
ଚଞ୍ଚଳ ଗଛ ଧରେ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ। ପଡିଆରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କଣ ହେବ? ପଡିଆରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କଣ ହେବ? ଗୋରୁ ଚରିଯିବେ। ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ହଁ ସାର୍ ହଉ। ଯାଉଛି। ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଥିଲୁ ସାର୍। ହଁ ଦେଖ ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ସେଥିରେ କଣ ପୋତିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଛ ଧରେ? କଣ କହିଥିଲି? ମଞ୍ଜି। ମଞ୍ଜି ସାର୍। ହୁଁ। ପଡିଆରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କଣ ହେବ? ଏଗୁଡା ସବୁ ସେ କିଛି ତମର ଅପସନ ଦେଇନି ହେଲା, ନିଜେ ନିଜେ ପଢିକି ଲେଖିବ। ପଡିଆରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କଣ ହେବ? ପଢିଛ? ଗୋରୁ ଚରିଯିବେ ନାଇଁ? 6 ଦେଖ। ଏଲିଜା କାହିଁକି ତୁ ସେୟାର କରୁଛୁ? ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ ସଜାଡି ପରେ ଯୋଜନା କଥା କହିବା ଉଚିତ? ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଥିରେ ସଜାଡି ପରେ ଯୋଜନା କଥା କହିବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। କୋଉଟା? ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପରେ ସାର୍। ଯୋଜନା କଥା କହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲା? ଲୋକମାନେ କଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡିଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି? ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର। କୋଉଠି ଥିଲା? ସାତ ନମ୍ବରରେ ସାର୍। ଲୋକମାନେ କଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡିଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡୁଛି? କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ନିରନ୍ନ, ଅଶିକ୍ଷିତ। ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡିଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। କଣ? ଲୋକମାନେ କଣ ହୋଇଥିବାରୁ? ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡିଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା? ଭାରତର ଲୋକେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠୁ, କଣ କହିଲୁ? କଣ କହୁଛୁ? ଦେଖ, ଭାରତର ଲୋକେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠୁ ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କେଉଁଠୁ? ଆମେରିକା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ତମେ ଲେଖିବ। ଆମେରିକା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ, ଖାଲି ଆନ୍ସର ଟା ଲେଖିଦବନି। ଆମେରିକା। ହେଲା? ଭାରତର ଲୋକେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି ଆକୁ ଉଠେଇଦବ। ହେଲା? ଭାରତରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ହେଲା?
ସାର୍ 9 ନମ୍ବର ହଁ ଭାରତରେ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାରତରେ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜଟିର ନାମ କଣ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜଟିର ନାମ କଣ କଣ ରେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜର ନାମ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଲା କୋଉଟା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜରେ କେଉଁ ଶୀର୍ଷକରେ ଅଗ୍ରଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜରେ କେଉଁ ଶୀର୍ଷକରେ ଅଗ୍ରଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜରେ ଗୋଟେ କଣ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ଶାସକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ କେମିତି ଲେଖିବ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜରେ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଅଗ୍ରଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା ବୁଝିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଭାରତରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଭାରତର କେଉଁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦେଲେ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଭାରତର କେଉଁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦେଲେ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଣ ହବ ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦେଲେ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନାଇଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇ କଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇ କଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ରେ ପରିସ୍ଥିତି ନାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିବ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ହେଲା ତାପରେ ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରର କଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଷ୍ଟ ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରର କଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ କଣ ଆନ୍ସର ହବ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ବୁଝିଲା
कलिंग सर आ थरे कहंतु आम देश रे परीक्षा पद्धति रे छात्रर कौन निर्धारण करने कष्ट आंसर होची आम देश रे परीक्षा पद्धति रे छात्रर गुणात्मक मूल्य निर्धारण करने कष्ट बुझिला हाँ सर तापरे केते नंबर रे रहला 17 सर 15 sir 15 sir 17 नंबर सर 17 सर 17 सर 17 नंबर सर से कहूची कलिंग खबर कागज कलिंग गोटे खबर कागज पढ़ी केउ शीर्षक रे उपाग्रह लेखि परीक्षा क्षेत्र रे अवैध आचरण विषय सूचना देइतिला कलिंग खबर कागज केउ शीर्षक रे उपाग्रह लेखि परीक्षा क्षेत्र रे अवैध आचरण विषय सूचना देइतिला केउ विषय केउ शीर्षक सत्य होइथिले सांगतिक सत्य होइथिले सांगातिक केमिति लेखा हबो कलिंग खबर कागज रे सत्य होइथिले सांगातिक शीर्षक रे उपाग्रह लेखि परीक्षा क्षेत्र रे अवैध आचरण विषय रे सूचना देइथिला हैला हाँ सर आजिकाली छात्र माने पाठ पढ़ा कथा जेतिकी जानुछंती ता ठारू अधिक काहा विषय रे जानुछंती काहा विषय रे जानुछंती परीक्षा विषय रे का विषय रे परीक्षा विषय रे हां परीक्षा सर हां आजिकाली छात्र माने पाठ पढ़ा कथा जेतिकी परीक्षा जानुछंती ता ठारू अधिक परीक्षा विषय रे जानुछंती हैला एबे केउ परीक्षा पाई प्रश्न पत्र एबे केउ परीक्षा पाई प्रश्नोत्तर बही सबुठू बेसी कटुछि बोली कुहा जाईछि केउ परीक्षा पाई प्राथमिक एबे प्रथम प्राथमिक श्रेणी परीक्षा हां एबे कोडा एबे प्राथमिक परीक्षा पाई कोडा प्राथमिक परीक्षा एबे प्राथमिक परीक्षा पाई प्रश्न उत्तर बही सबुठू बेसी कटुछि बा बिक्री होउछि बा बाहरुछि बोली कुहा जाईछि हैला नोट बही पढ़ी आमे बिलात अमेरिका और रूस संगे कोन होई पारिबु नाही बोली कुहा जाईछि समान नोट बही पढ़ी आमे बिलात अमेरिका आउ कोन रूस संगे समान कोन समान होई पारिबु नाही हैला नोट बही पढ़ी आमे बिलात अमेरिका और रूस संगे समान होई पारिबु नाही बोली कुहा जाईछि नोट बही पढ़ले ही पारिबो कि मौलिक बही पढ़िया पड़िबो बुझिला हाँ सर नोट बही पढ़िबा लोक केउ पुस्तक लिखि पारिबो नाही नोट बही पढ़िबा लोक केउ पुस्तक लिखि पारिबो नाही आंसर हबो नोट बही पढ़िबा लोक मौलिक पुस्तक लिखि पारिबो नाही केउ प्रदेशर विधानसभा रे छात्रटी प्रश्न पत्र बिकी 10,000 टंका लाभ उठाइथिबा कथा विचार करा जायथिला केउ प्रदेश रे आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश हैला
आंध्र प्रदेश विधानसभा रे छात्रटी प्रश्नपत्र बिकी 10,000 टंका लाभ उठाइथिबा कथा विचार होइथिला हैला एबे बीए पिलाटी को मातृभाषा रे चिठीटीए लिखिबा को कहिले कोन हेबो आंसर होची एबे बीए पिलाटी को मातृभाषा रे चिठीटीए लिखिबा को कहिले 15टा बनान कोन हेबो अशुद्धि हेबो नहीं इंग्लिश इंग्रजी रे सिना कोन दी लाइन लिखि देबो किंतु मातृभाषा रे चिठीटीए लिखिबा को कहिले 15टा बनान कोन हेबो भूल हेबो हैला तापरे आर भूल हेबो बोली लिखबो की हां अशुद्धि हेबो सर भूल हेबो बोली लिखबो ना अशुद्धि बोली लिखिबा अशुद्धि अशुद्धि कोन लिखिबो अशुद्धि एबे बीए पिलाटी को मातृभाषा रे चिठीटीए लिखिबा को कहिले 15टा बनान अशुद्धि हेबो हैला बुझिलो हाँ सर हां सर हां सर बुझिलो 15टा बनान अशुद्धि करिवो आउ कोन हेबो अक्षर जमिति हेइतिबो देखिले डरी जीवो नहीं हां सर किमिति लिखिबो एटा एबे बीए पिलाटी को मातृभाषा रे चिठीटीए लिखिबा को कहिले 15टा बनान 15टा बनाना हला अशुद्धि होई जीवो आउ अक्षर एमिति जे देखिले कोन हेबो डर लागिबो नहीं डोरी आजिकाली काहार पाठ संगे संपर्क नहीं काहार अक्षर पाठ संगे संपर्क नहीं बुझिला आगे पाठ पढ़िबार सुविधा नथिले भी पाठर मानदंड किपरि थिला उच्च थिला आगे पाठ पढ़िबार सुविधा नथिले भी पाठर मानदंड उच्च थिला हला अधिक उच्च थिला वर्तमान लोक पाठर मूल्य बुझी सारी थिले मध्य पाठर कोन कमुछि मानदंड वर्तमान लोक पाठर मूल्य बुझी सारी थिले मध्य पाठर मानदंड कमुछि बुझला मानदंड कमुचे सा तो बड़ करके बेटा जूम कर नाही रे जूम कर एबे केउ डिग्री संख्या बहुत ना आउट रह गला सर 26 नंबर ना दंड प्राथमिक ठारू केउ पर्यंत सबुठी पाठर अवस्था समान होई गलानी केउठी पीएचडी हां पीएचडी प्राथमिक ठारू पीएचडी पर्यंत सबुठी पाठर अवस्था समान होई गलानी बुझला हां सर हाँ सर हां सर से काई रे शर्मिष्ठा काई हाय पठौछु हाथ दर धीर रहउनी कोडा हबो बे 28 27 सर प्राथमिक ठारू 28 केउ sir. पर्यंत सबुठी पाठर अवस्था समान हेलानी एटा होची कोडा पीएचडी पीएचडी पर्यंत PhD प्राथमिक ठारू पीएचडी पर्यंत सबुठी पाठर अवस्था समान हे गलानी एबे डिग्री एबे केउ डिग्री संख्या बहुत हेबारु डिलीट करबा छडा आ उपाय नाही कोडा केउ डिग्री संख्या बहुत हेबारु डिफिल नहीं एबे डिफिल डिग्री संख्या Sir? बहुत हेबारु
डिलीट करबा छड़ा आ उपाय डिफिल नाही हैला डिफिल की डिफिल एबे डिफिल डिग्री संख्या बहुत हेबारु डिलीट करबा छड़ा आ उपाय नाही बुझिला ए देश रे हाँ सर हाँ सर कुछ करी थांती हठात बाहरी चमक चमक देखांती क्यों माने ए देश रे पाश्चात्य किए पाश्चात्य गवेषक माने नहीं ए देश रे पाश्चात्य गवेषक माने लुचि करी थांती हठात बाहरी चमक देखांती बुझिला हाँ सर पाश्चात्य देश रे केमते लिखिबो नले खाली लेख ए देश रे ओ ए आकार देश रे हला ए देश रे गवेषक माने क्यों माने ए देश रे गवेषक। गवेषक माने लुचि करी थांती हठात चमक देखांती एति लेख बुझिला हाँ सर केउं देश रे विश्वविद्यालय मानकठू केउं देश रे विश्वविद्यालय मानकरू शह शह पीएचडी और डिलीट बाहरु छंती केउं देश रे भारत सर आ भारत रे भारत वर्ष रे केमि लिखिबो भारत वर्ष रे विश्वविद्यालय मानकरू शह शह पीएचडी और डिलीट बाहरु छंती हैला केमि लिखिबो डिलीट कौन है के लोक मानकू तालीम करी फौज पोशाक पिंधाई देले देशर स्वाधीनता रही पारिबो नाही केउ लोक मानकू मूर्ख लोक मानकू नहीं निरन्न मूर्ख लोक मानकू तालीम करी फौज पोशाक पिंधाई देले हैला देशर स्वाधीनता रही पारिबो नाही ठीक अछि काहा बଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା ପାଠ ବଳରେ ବା ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ପାଠ ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ବା ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା ହେଲା ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲେଖକ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି କୋଉଟା शीर्ष स्थान ଶିକ୍ଷାକୁ शीर्ष स्थान देले शिक्षा को क्यों स्थान देले ना शिक्षा को शीर्ष स्थान देले अवस्थार परिवर्तन होई परियो बोली लेखक एडे विचार करछन्ते बुझिला तो भल लागबो ना